अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सूरत बकरा का जो है वो तर्जुमा और तफसीर शुरू कर रही हूँ। एक एक मतलब आयत करके दो दो करके जितना हो सका मुझसे मैं आपको जो है आपसे बयान करूँगी सूरत बकरा का तर्जुमा और तफसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम, ये एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शको शुबा नहीं, ये मुत्तकीन के लिए हदायत है। अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमुनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ये वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर और वो नमाज कायम करते हैं और जो रिज़्क हमने इनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। अलिफ लाम मीम जो है ये हरूफ मुक़त्तियात हैं, यानी कि इनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है या नहीं, मतलब कि ये अल्लाह ताला जो है उनका राज है। अगरचा 3 हरूफ इकट्ठे लिखे जाते हैं लेकिन अलग अलग जो है वो पढ़े जाते हैं, यानी कि अलिफ लाम मीम अलग अलग पढ़े जाते हैं। इस तरह के कुरान मजीद में जो है 29 सूरतें जो है वो इसी नाम से जो है वो शुरू हो रही हैं। आगाज़ उनका इन हरूफ से ही हो रहा है, ऐसे हरूफ 29 ऐसी सूरतें हैं। तो इन हरूफ को हरूफ मुक़त्तियात कहते हैं, यानी कि ये एक दाना का राज जिसे इसने अलग अलग करके बयान किया। तो ये मतलब इन हरूफ के जो मानी अल्लाह ताला के सिवा किसी को मालूम नहीं है। मुमकिन है कि इन हरूफ के मानी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए हों, लेकिन उम्मत को बताने से जो है वो मना फरमाया हो। तो इस तरह मतलब कि सहाबा कराम ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मानी जो है वो या ना पूछे हों, इसका जो है वो ये भी हो सकता है। तो इस तरह ये मतलब कि आगे जो बयान हुआ है कि ये शक से पाक है, यानी कि किताब मुकम्मल ज़ाब्ता इहात है। कुरान का ये दावा है कि यही किताब कामिल है, बाकी तमाम किताबें जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो आई हैं वो नाकस और नामुकम्मल हैं। कुरान मजीद जो है वो महज ज़ुबानी यादाश्तों या चंद असूलों ज़वाबत का मजमुआ नहीं है, बल्कि एक पूरी लिखी हुई किताब है और मुकम्मल ज़ाब्ता इहात है। हर दौर में काबिल अमल है, इंसानी ज़िंदगी की हर पहलू में, हर शोबे में जो है वो रहनुमाई करती है और ये शक से पाक है, यानी कि इसमें कोई शक नहीं है। आगे जाके सूरत बकरा में ये भी बयान होगा जिसका तर्जुमा ये है कि अगर तुम इस बारे में शक में हो तो जो हमने जिक्र अपने बंदे पे उतारा है तो इसके मात एक सूरत बना कर ले आओ, यानी कि ये शक से पाक किताब है। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा जो है वो खुद लिया है। मुत्तकीन के लिए हदायत है, यानी कि हुदल लिल मुत्तकीन। हदायत इंसान के लिए मतलब कि बहुत बुनियादी इंसान के लिए ज़रूरत है। माहिरीन माशियात जो है वो रोटी, कपड़ा और मकान को बुनियादी ज़रूरत कहते हैं। हालांकि हदायत के ज़रिए ये पता चलता है कि रोटी कैसे कमाई जाए, कैसे खाई जाए, कपड़ा कैसे हासिल किया जाए, कैसे सिया जाए, मकान कैसे बनाया जाए और रिहाइश कैसे इख्तियार की जाए। इसलिए अगरचा कुरान मजीद जो है वो पूरी इंसानियत के लिए हदायत है, लेकिन असल और मुकम्मल जो है इस्तिफादा वही लोग इससे हासिल कर सकते हैं जो मत्की और परहेजगार हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी ये फरमाया है कि ये मुत्तकीन के लिए मतलब कि इंसानों के लिए ये हदायत है। कुरान पाक मतलब कि ये किताब जो है इंसान, इससे वही इंसान फ़ायदा हासिल कर सकता है जो मत्की और परहेजगार हो, जो हदायत का मतलाशी हो, जिसको अल्लाह ताला का जो है इल्म हासिल करने की जुस्तजू हो, वो इंसान जो है वो इससे इस्तिफादा जो है वो हासिल कर सकता है। आगे जो है मुत्तकीन वो लोग हैं, यानी कि मत्की वो शख्स होगा जिसके दिल में खुदा की अजमत और इसका गज़ब का खौफ जो है वो समाया हुआ होगा, जिसको गुनाह के नताइज का पूरा पूरा एहसास होगा, बंदगी के तकाज़ों से वाकिफ़ हो, अपनी तख्लीक के मकासद से आगाह हो, अच्छाई और बुराई में तमीज़ रखता हो। यही वजह है कि तकवा इस्लाम की बुनियाद करार दिया गया है। तमाम इबादत का मकसद ही इस सिफत को पैदा करना है, यानी कि इंसान जो इबादतें करता है वो तकवा उससे पैदा होता है। तमाम इबादत का मकसद ही तकवा को पैदा करना है। तो इस तरह यानी कि इंसान जो है वो
ایمان جو لاتا ہے، ایمان سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ کے خالق، مالک اور رب ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کا دل سے جو ہے وہ اقرار کرے، اس کی تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے، اس کا دل بھی اس چیز کی جو ہے وہ گواہی دے۔ تو غیب پر ایمان لانے، کن کن چیزوں پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ یعنی کہ بنا دیکھے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے تو یہ ایک مکی جو ہے اس کی یہ نشانی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے گا۔ دیکھ کے تو سبھی لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا، ہم نے فرشتے نہیں دیکھے، ہم غیب پہ ایمان رکھے، آخرت کا دن جو ہے اس پہ یقین رکھے۔ تو اس طرح مطلب کہ وہ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں، یعنی کہ ہم نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم ایمان لے کے آتے ہیں۔ آگے جو دوسری صفت جو ہے وہ متقین کی بتائی گئی ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ قائم کرتے ہیں، یعنی کہ نماز قائم کرتے ہیں وہ۔ تو اس طرح جو ہے نماز کا قائم کرنا جو ہے وہ ایک قدیم عبادت ہے، اس کی تاریخ جو ہے وہ بہت پرانی ہے۔ تمام اعمال میں بہترین عمل جو ہے وہ نماز ہے، اس کے بے شمار روحانی اور جسمانی فوائد بھی ہیں، کیونکہ فرشتوں کی عبادت بھی نماز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کو بھی نماز کا حکم ہوا۔ فجر کی نماز سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ادا کی، اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے وہ سب جو ہے وہ خود بھی نماز پڑھتے تھے اور اپنی امتوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ دعا کی کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے پروردگار مجھ کو بھی نماز کا پابند رکھیے اور میری نسل کو بھی۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ تو اس طرح جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے متقین کو، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ تیسری جو متقین کی صفت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ رزق جو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ وہ رزق بھی مراد ہے، اور انسان کو جو علم دیا ہے وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے جو ہے وہ اس میں وقت صرف کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے اس کا میننگ ہے۔ اس صفت سے مراد صرف مال خرچ کرنا نہیں بلکہ اس کی تمام نعمتیں، اپنی تمام طاقتوں اور علم وغیرہ کو انسانوں کی ہمدردی کے لیے خرچ کرنا مراد ہے۔ یعنی کہ یہ صفت بھی بہت عظیم ہے، یعنی کہ اگر انسان کے پاس علم ہے تو وہ اس کو بانٹے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہماری تفسیر جو ہے وہ ہوئی۔ آگے انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ سے اگلی آیات کی کرواؤں گی۔ صدق اللہ العظیم۔